स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपण मैंने आज थंबनेल देखि जानि सारि आज आम को वीडियो डिस्कशन करबा। फाइनली आपण मानकर गोटे अपडेट आसी सारी न्यूज पेपर रे आपण माने जो माने देखि नांती आज न्यूज पेपर जाके देखिबे नहीं तो आपण माने ए वीडियो रे मते देखि परिबे एवं आमे संपूर्ण रूप डिस्कशन करबा। आज आपणकर ए वर्ष सिटी नाम लेखा हेबो केबे हेबो ना सिटी बंद हो जिवो से विषय रे आज आमे ए वीडियो डिस्कशन करबा। तो जो माने भी चैनल नुआ छ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो एवं वीडियो को निज फ्रेंड मानक भितर शेयर कर दियो जहाँफल कि अपडेट समस्त पाखे पहुंची पार और टेलीग्राम ग्रुप रे जो मैंने जॉइन है तार लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देदेवि सेठू जाई आपन जॉइन हो। तो कौन रही आज अपडेट सिटी परीक्षा 2025 को लेकिन चिंतार शिक्षार्थी अच्छा आम से विषय आज डिस्कसन करवा। वीडियो को जमा भी स्किप करूँ कारण भिडियोटी आपण मान बहुत हेल्पफुल रहे। तो आपण मान छोट भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक करेंगे वीडियो को एवं आपणकर भल पाइबा स्वरूप सब्सक्राइब करेंगे और निज फ्रेंड मान भर शेयर करेंगे। तो चलतु आउ डेरी नक स्टार्ट करवा। आज कौन रही अपडेट देखो ये आपंकर गोटे आसी सारी छोट अपडेट न्यूज पेपर ए वर्ष सिटी लेखा नाम लेखा केबे हेबो चिंतार शिक्षार्थी अच्छा बुझीपार कौन रही 2 वर्ष बंद पर 2023-24 नाम लेखा बीएड नाम लेखा प्रक्रिया आरंभ किंतु सिटी विज्ञप्ति ना बीएड ऑलरेडी नाम लेखा आरंभ हो सारी किंतु सिटी विज्ञप्ति जाए ना 2 वर्ष बंद पर 2023-24 नाम लेखा कारण आपंकर जेटी रे 20,000 पोस्टिंग पाई टीचर से 2023-24 आपंकर नाम लेखा होता 2 वर्ष पूर्व बंद होता 21-22 मसीह बंद होता जेटी प्रोसेसिंग होगी पिला जॉइनिंग पाइला 2023-24 आपंकर एडमिशन होता नाम लेखा होता से विषय में आम डिटेल डिस्कसन करवा। तो देखो जमा भी स्किप करूँ शेष पर्यटन आम देखा कौन रही बुझा भल भाव और आपण मानी कौन करें से कह देखो 2021-22 शिक्षा वर्ष में राज्य सरकार डिप्लोमा इन एजुकेशन सिटी तथा सिटी पाठ्यक्रम डीएलईडी बंद करदे कारण पोस्टिंग बाहर देन छात्र छात्री दाबी और अभियोग पर 2023-25 शिक्षा वर्ष में नाम लेखा है यापर गत वर्ष अर्थात 2024-26 शिक्षा वर्ष में नाम लेखा हेब न हेब से नहीं द्वंद्व सृष्टि होती। पूर्व वर्ष शेष में जून मसरे नाम लेखा प्रक्रिया आरंभ है। जून मसरे आपंकर नाम लेखा प्रक्रिया आरंभ होता जून मसरे जो आपंकर नाम लेखा प्रक्रिया आरंभ होता जुलाई मसरे आपंकर फर्म पड़ता जोटा कि आपंकर साम्स एससीआरटी डीएलईडी कोर्स से देखिपारे से अपडेट अच्छी रही चलित वर्ष उच्च शिक्षा विभाग मार्च 24 तारिख बीएड एमएड नाम लेखा प्रक्रिया आरंभ करपरिकी यार प्रवेशिका परीक्षा आ 2 दिन पर माने आसंता काली जून 1 रे आपणकर बीएड एग्जाम हम बुझीपार किंतु विद्यालय और गणशिक्षा विभाग सिटी नाम लेखा नहीं स्पष्टता आनी चलित वर्ष नाम लेखा हेब ना नहीं ताकू नहीं चिंतार शिक्षार्थी सिटी चिंतार शिक्षार्थी अच्छा वर्ष सिटी आसब ना आसबनी। तापर कौन रही देखो उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद परिचालित युक्त 2 परीक्षा फल गत 21 तारिख प्रकाश पाई सारी माने आमर जो सीएचएससी रही ओडिशार 21 तारिख प्रकाश पाई सारी प्लस 2 रिजल्ट सेहीपरि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद परिचालित द्वादश श्रेणी परीक्षा फल मे 13 प्रकाश पाई सारी सीबीएसई युक्त 3 नाम लेखा एप्रिल 16 रु आवेदन आरंभ होते एजावत रही सीट कम पिला आवेदन कर युक्त 3 माने प्लस 3 30,802 सीट थी बेले यार 2 गुणा अर्थात 62,000 पिला आवेदन कर प्लस 3 30,802 सीट अच्छी किंतु यार 2 गुणा माने 62,000 पिला आवेदन कर बुझीपार किंतु बीएड नाम लेखा 2750 सीट अच्छी किंतु एथि 48 गुणा पिला आवेदन कर चलित वर्ष देखो प्लस 3 जी सीट अच्छी तार 2 गुणा पिला अप्लाई कला बेले बीएड जी सीट अच्छी तार 48 गुणा पिला आवेदन कर जानीपार पिला कंपिटिशन को लेवल रोचे और पिला कौन चाहते जॉब प्रोफेशनल कोर्स चाहते पिला बीडी जॉब प्रोफेशनल कोर्स एथि चाहते कि आप 2 वर्ष कोर्स कर सारा पर आप अलग एंट्रांस देके आप गोटे जॉब पाइपर किंतु प्लस 3 कले आप कौन जनरल लाइन में जी से प्लस 3 करने पिला इनडायरेक्टली आम जब कह आग्रह कमी जाए बीड देखो 48 गुणा ए स्पष्ट हो शिक्षार्थी मैंने निजुक्तिर अधिक आशा थी कोर्स करने को इच्छुक होती जोटा कहली आप जॉब प्रोफेशनल कोर्स करने शिक्षार्थी मैंने अधिक इच्छुक होती 2024-26 शिक्षा वर्ष में 30 जिलार 68 प्रतिष्ठान 6,500 सिटी सीट थी सिटी 6,550 सीट थी बेले एपाई 75,923 जन पिला पंजीकरण करते 63,778 जन आवेदन करते अर्थात उपलब्ध सीट्र 12 गुणा अधिक आवेदन गत वर्ष जी सीट थी सिटी तार 12 गुणा पिला अधिक आवेदन करते बीड 48 गुणा सिटी जी सीट अच्छी तार 12 गुणा पिला आवेदन कर प्लस 3 देखो तार 2 गुणा पिला आवेदन कर सिटी आ बीड करने पिला केते इंटरेस्टेड अच्छा ये जापर देन कौन रही कौन स्थान में सीट खाली पड़ ना बर युक्त 3 सीट खाली पड़ा ए स्पष्ट जे पिला माने सिटी नाम लेखा आग्रही अच्छा सिटी नाम लेखा पिला माने
ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଦେନ୍ ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଟି ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ SCRT ନାମ ଲେଖା ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମ ଲେଖାକୁ ନେଇକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। ଫଳରେ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବୋଲି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ କହିଛନ୍ତି। SCRTର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ନାମ ଲେଖା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅଛି। SCRTର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ନାମ ଲେଖା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି 90% ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ସ ରହିଛି ଏ ବର୍ଷ ସିଟି ବାହାରି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମେନସନ୍ ହେଇସାରିଛି କି SCRTର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ନାମ ଲେଖା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ମିଳିସାରିଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବରୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜାଣିପାରିଲେ ଏବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଟିକେ ଆପଣ ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ନ ଦେଖିବେ ମୁଁ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଠୁ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। RTIର ରିପ୍ଲାଏ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଏବଂ RTI ଫାଇଲ୍ ଆମେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କରିଥିଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠୁ ଚେକ୍ କରିବେ ବା ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ ତାପରେ କହିବେ। ତ RTIରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ RTI ରିପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ଏ ଟୁ ବି ଫାଇନାଲାଇଜ୍ଡ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ମିଳିସାରିଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ ବା ମନ୍ଥ ଯାଏଁ ଫିକ୍ସ ହୋଇନି କେବେ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ବାହାରିବାର 90% ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ ଆଖି କାନ ବୁଝିକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ କେଉଁ ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାମ୍ସ ହଉ ବା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଟିର କୋର୍ସକୁ ଆପଣ ବାହାର କରିବେ। କାରଣ ବର୍ଷ ଜଲ୍ଦି +2 ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଛି, +3 ନାମ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ମାନେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ସରିଛି, ତାପରେ ବିଇଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ ହୋଇସାରିଛି। ତ ମେ ବି କେଉଁ ମାସରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ବାହାରି ଯାଇପାରେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଥିଲା, ତ ଏ ବର୍ଷ ତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବାହାରିବନି, ଜୁନ୍ ବା ଜୁନ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ବାହାରିବ। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି SCRTର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ନାମ ଲେଖାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ମାନେ 90% ଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଏବଂ RTI ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫାଇଲ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସେଥିରେ ରିପ୍ଲାଏ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୋସେସିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ ମନ୍ଥ ଆସିନି। ଆସିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ, ପ୍ରୋସେସିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ପ୍ରୋସେସିଂଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆସିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛେ। ସିଟି ବର୍ଷ ଆସିବ ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପରେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିବେ, ଏମିତି ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରହିଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ରହିଲା, ସବୁ କିଛି ରିଗାର୍ଡିଂ ସିଟି ବିଇଡ଼ି ଏକ୍ଜାମକୁ ନେଇକି ନେଇ ଆସିବି। ତ ଏବେ ଆପଣ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇସାରିଥିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ମିଳିସାରିଛି, ସିଟି ବାହାରିବ, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବରୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିଟି ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଜୋରଦାର କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର, ଏତିକି ମୁଁ କହିବି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଜମା ବି ଏପଟ ସେପଟ କଥା ଶୁଣି କାହା କଥା ଶୁଣି ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଅଲରେଡ଼ି ମିଳିସାରିଛି, ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିସାରିଛି। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଆଖି କାନ ମୁଜିକି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ 2 ରୁ 3 ମାସ ସମୟ ରହିଲା ଏକ୍ଜାମ ଯାଏଁ, ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ 2 ରୁ 3 ମାସ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସମୟ ରହିବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଥିଲି, ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବେ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଖୋଲା ରହିଛି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବାସ୍ ଏତେ ସମୟ ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।